Oras kabilin, last 2 minutes. Humabas, Marianita Basto, Marianita Salalam, Gilbert Sosay, Marianita. Dohinas, Richard Reyes, sedang menghadapi Richard Dohinas. Pasal bagi itu, oleh bagi saja. Lalu bagi tri, dia lalu bagi, lalu bagi pasal bagi siapa? Bagi siapa? Dohinas. Lalu lebaran suara. Lebarkan, masa nomor 3 itu, Marianito atau Basto de Tregin. Tentu siapa? Poin Serbianora, power Martinez, seconds to play, 30, 35. Boleh dikasih.